Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u današnji video. Večeras nas čeka predivan razgovor sa ekstravagantnom, ekscentričnom i veoma popularnom mladom zagrebačkom umjetnicom Ivanom Pušnik. Hvala na jednom ovako divnom govoru. Dobrodošli. Hvala lijepo. Pa da pređemo odmah na stvar, recite ono što vjerujem da sve većinom najviše zanima je, naime, vi ste prošle godine prijavili na Vodnjan film festival u Fažani film festival film po imenu PMS1. PMS2 primljen je na festival, dok PMS1 nije. Pa gledajte, došlo je do znate kako je to. Jednostavno u tim trenucima čovjek se jednostavno može pouzdati u svoje najbliže i jednostavno nadati se boljitku, nadati se prihvaćanju, jer život u neprihvaćanju nije život. To nije život. Recite nam malo više nešto o radnji tog filma. Film prikazuje jednu mladu djevojku koja jednostavno teško se nosi sa svojim predmenstrualnim sindromom i ona u nadi za spas, ona traži drogu, a to je šećer. I S tim se možemo svi poistovjetiti, naime. da. Ali gledajte. Mislim, možete li možda reći, da li bi vi okarakterizirali taj festival na koji ćemo naravno prijaviti i ovaj film kao antifeministički? Ne. Pa mislim, postoji više gledišta. Mislim, ja sam jedna liberalna, suvremena i širokih shvaćanja. Naime, za mene je to jedan potez neshvaćanja osobe, ovako i nepromišljenosti nadasve, ali gledajte, to je malo nešto preteško da bi ja u javnosti izašla da ja njih optužujem za antifeminizam. To se jednostavno ne smije meni kao umjetnici se to ne smije dogoditi. Mislim, naravno, čisto publike radi PMS1 film je koji je proglašen na Cannes Film Festivalu kao najboljim kratkim filmom 2021. godine, no Vodnjan film festival, Fažani film festival je propustio tu priliku. A recite nam nešto o PMS-u 2. Kako je on bio prihvaćen? PMS2 je naime bio prihvaćen od žirija, prošao je on svoju potvrdu, pa on je recimo onako jedan blaži oblik prometa. Želite reći da je PMS1 radikalniji film? Da, gledajte, meni se stvarno ja kad se sjetim toga, ja jednostavno se smijem, ja plačem, ja jednostavno počnem se i derat kad se sjetim da mi nisu to prihvatili. To je razumno. Ali PMS1 je to vam je otvorenje, znači revolucija. A PMS2, to je 2. Svi imamo 1, svi imamo 2. Znamo što je 1, znamo što je 2, mislim. Da. A recite, razumljivo je da su vaše emocije takve, razumljivo je potpuno, ja vas razumijem. Kako dalje? Dalje možemo jedino isključiti se jednostavno. Mislite da nema povratka za vas? Rata, najbolje. Oprostite, u eteru je stvarno čudno da neko poziva na samoubojstvo. Ja se ispričavam. Oprostite, mislim, otkad mi nisu prihvatili film, jednostavno ja imam takvih izjava
neobjašnjivo puno. One se gomilaju, one jednostavno bukte u meni, ja to pozivam na nešto što je u meni jednostavno izazvano i ja to jednostavno se s tim tako nosim. A ko će to primiti, kako, mislim, svako se brine o svom aparatu. Fascinantno je da jedan festival, naime festivali općenito, imaju tako veliki utjecaj na umjetnost. Pa umjetnice su znate, kako bi se to reklo, ne? U potrazi, vječno, oni su samotnjaci, ali oni uglavnom traže neko prihvaćanje, neku platformu, neku živost, neko događanje, da se njih vide, da su oni ovdje, a kad tu se stavi rez. Oni odu, znate, oni skrenu. Da li vi mislite da se to dogodilo vama? Da. Vi ste skrenuli? Da. S puta? S puta. Skrenuli ste s puta? S puta. Možete li se vratiti? Da. Što bi vas vratilo na put? Pa vratilo bi me prihvaćanje. Od Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival 2022. godine. I jedna javna isprika. I javna isprika. Imate li nekog poimenca od kog želite ispriku? Da, Teo Morozin. Teo Morozin, pozvani ste da se ispričate Ivani Pušnik zbog skandala sa PMS-om 1. Škandal. Hvala vam puno na gostovanju. Nadam se da ste uživali u ovom intervjuu. Živjeli vi meni. Hvala lijepa. Treba se nekad i odmoriti. Vidimo se ponovo, ja se nadam. Vidjet ćemo kako će ove godine biti na festivalu, pa ćemo se opet čuti. A vama, dragi gledatelji, ugodna večer na festivalu. Doviđenja. Uno, dos, tres, cuatro.